नमस्कार येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन सध्या काँग्रेस पक्ष वेगवेगळ्या कारणांक लागून बातम्यांनी आसा आनी भायर भितरले जी इनफायटिंग्स आसा काँग्रेसची ती आमी उक्ताड्यार आयिल्ली दिश्टी पडटा. प्रतिमा कुतिन्हो जे आमी पयलीं धरताले की काँग्रेसचो ब्रँड ताणें काँग्रेस सोडली आनी दुसरे वटेन एका वटेन प्रतिमा गेले जाल्यार दुसऱ्या वटेन काँग्रेसीन दोन वेगवेगळे फुडाऱ्यांक घेतले. भितर राजेश वेरेकार गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो आनी आमचो पत्रकार आशिल्लो म्हादेव खांडेकर ताकाय घेतलो. गिरीश चोडणकर ही महत्वाची भूमिका बजयता सध्या तरी काँग्रेसीन. तांच्या मनान कितें आसा, तांकां कितें दिसता आनी इनफायटिंग चड जाला काय ना हे विचारपाक घरा कडेन आयिल्ले आसा. आज होळयेच्या दिसा तांकां थोडो वेळ मागून घेतिल्लो आसा. सो देव बरें करूं. प्रतिमा गेले हे मनाक दुखलें काय तुका दिसलें की वचपाचें आशिल्लें ते गेले म्हणून? जेन्ना केन्ना एक परिवारांतल्यान एक तुगेलो इम्पॉर्टंट मनीस वयता तेन्ना साहजिकच ताजें दुख्ख आसता. आनीक प्रतिमा जे खूब ते पक्षान काम केलां पक्षांतल्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक दुख्ख डेफिनेटली जालां. पूण तेणी ती इतली फास्ट डिसिजन घेतली की आमकां कोणाकूच कांयच अपेक्षाच नाशिल्ली की प्रतिमा सारकें अशें डिसिजन इतले फास्ट घेवपाक शकता. आमकां खबर आसा ते इम्पल्सिव तेगेले ते इमोशनल फास्ट एक्ट जाता. पूण ते इतले फास्ट पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षांक वचपाचे निर्णय हो इतलो फास्ट जाय ते आमी अपेक्षा करूं नाशिल्ली. त्या खातीर आमचे दुख्ख आसा. पूण एक्झॅक्टली कितें मुखार जातलें ते प्रतिमाक स्वताकूच कळटलें ते खंयच्या पक्षान गेला आनी त्या पक्षाक कितें हें आसा. हे आतां एक आसा की आरोप तुमचेर येता की तुमचेर येता, लुइजीन फालेरोचेर येता आनी फ्रांसीस सार्दिनाचेर येता की तुमी मदत करूना म्हणून. सरळ प्रतिमान तर तुमचेर पर्सनल आरोप केला की यू आर लायक अ जोकर इन द पार्टी आनी तुमकां कोण सिरियस घेना म्हणून. प्रतिमा आतां दुसऱ्या पक्षान वचून कितें उलयता ते जे परस ते पक्ष आसतना कितें उलयताले तें म्हत्व आसतलें. कारण ते आतां ऑलरेडी ज्या पक्षान गेला त्या पक्षान प्रतिमान गूड मॉर्निंग कोणाक कितलें म्हणप आनी गूड नायट कोणाक कितलें म्हणप ते तो पक्ष ठरोवन दितलो आनी तो पक्ष ताका बरोवन दितलो. जेन्ना ते दिल्ली प्रेस कॉन्फरन्सा उलयताले तेन्ना तें बरोवन व्हरून जनरली प्रतिमा हे स्पॉन्टेनियस उलोवपी लिडर आमी पळयल्ल्या पक्षांक ते कळ्ळें तुवें कितलेंय सांगलें जाल्यार पूण ज्या दिसा ते उलयता आनी ते बरोवन सांगता की आपूण एअरपोर्टा वयल्यान रिक्षेन गेलें. सो त्या मोमेंटाकूच हांवें मना म्हणलें की ह्या प्रतिमाक ते सामकें यूज करून तेगेलें जे फ्रिडम जे आमी लिडरान दितात काँग्रेस पक्षाक तो बिल्ड जावपाक एक आमी प्लॅटफॉर्म क्रिएट करून दितात हो आमी पक्षा बरोबर त्या लिडर बिल्ड करपाची आमची हें आसता म्हणून आमी फ्रिडम दिता. त्या पक्षांक फक्त ताका पक्षाची कितें हें आसा तितलेंच म्हणजे तेजे केजरीवालाक वयर काडपा खातीर एप्रिसिएट करपा खातीर जे प्रतिमा दिल्ली एअरपोर्टाचेर लँड जातकर VIP हातूंतल्यान ते दिल्ली गेले ताका फटिंगपणां उलोवन रिक्षेन गेले म्हणून सांगपाचे प्रयत्न केले. सो प्रतिमा हाका जी अशी फटिंगपणां उलोवपाक तेणी पयले इमिजिएटली शिकयली तातूंतल्यान प्रतिमाचीच प्रतिमा हें जावपाक लागतली. कारण दिल्ली सगळ्यांक खबर आसा जे कोण ट्रॅवल दिल्ली करता. कारण हांवूय 7 वर्सां दिल्ली आशिल्लो कारणान दिल्लीचे दोनूय एअरपोर्टांचेर म्हागेलें येवप वचपाक खूब जातालें. सो रिक्षा धरपाक थंय वयतकर तुका कमीत कमी एक 10-15 मिनटां चलोन वचपा पडटा आनी तेज्या पक्षाचो जो अध्यक्ष ज्या पक्षाक जॉयन जाल्या मामरो आनी ती बॅगां घेवन 15 मिनटां चल्लीं आनी ताजे नंतर तांकां रिक्षात वचून भायर धरली तेणी. हे एक्चुअली तेंची फटिंगपणां कितलें आसता मुद्दो ताणें काडलो पळया जेन्ना ते लूज जाले शी लॉस्ट ZP इलेक्शन तेन्ना ताणें सरळ भायर येवन सांगिल्लें की लुइजीन फालेरोक लागून आपूण पडलें. पूण पक्षान फुडें मागीर कांयच करूना. पक्षान नाय ताका विचारुना बाबा एक्झॅक्ट कितें जालें काय म्हणून आनी पक्ष ओगी रावलो आनी ताजून अशें दिसता की ताका खरोच बळीचो बोकरो केल्लो. प्रतिमाक इलेक्शन रावचे पयलीं जेन्ना ताणें तयारी केली ताका सगळ्यांनी गो एड सांगलें लुइजीन फालेरांनी ताका गो एड म्हणून सांगलें. तेजे नंतर सडनली ते परत येयले मायंड चेंज केलें आनी ते म्हणपाक लागले ना लोक सांगता की तूं MLA मटेरियल तेन्ना तूं MLA इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर. म्हणलें बरें आसा ओके. सो तेजे नंतर जेन्ना परत एक हें जालें की प्रतिमान कॉन्टेस्ट करपाक जाय अशें पक्षाक दिसलें तेन्ना आमचे पार्टी हायकमांड कडेन उलयले आमी उलयले आनीक ते लुइजीन बाबाकूय मेळ्ळे.
सो लुईजीन बाबान ताका क्लियरली सांगलें तूं पयलीं वच आनी ग्रावंड स्टडी कर. जर पक्ष तुका सांगता तरी आसतना तूं वचून ग्रावंड स्टडी कर, लोकांक मेळ आनी लोकांक मेळटकर तूं येवन सांग आनी तेजे नंतर डिसिजन घे, आमी आसा तुजे बरोबर. सो अकॉर्डिंगली प्रतिमा परत लोकांक मेळोन गेलें. म्हाकाय सांगलें ताणें की आपल्याक लोकांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केला, तूं इलेक्शनाक राव म्हणून. सो अकॉर्डिंगली ताणें लुईजीन फालेराकूय वचून सांगलें आनी हायकमांडाकूय सांगलें आनी आमी ताका नंतर गो हेड दिली. गो हेड दिवन ताका आमी हांव स्वता भोंवलो, तेजे बरोबर आमचे थोडे आमदारूय भोंवले, बाकीचे आमचे सगळे ऑफिस बेरर भोंवले. ताका वेली कॉन्स्टिट्युएन्सींतले लिडर थंय जो आसा, थंय सावयो आसा, ते सगळे भोंवले. सो पक्षाचे लिडर तेजे बरोबर भोंवपाचें काम आशिल्लें तें काम सगळ्यांनी आमी केलें. आमी लुईजीन फालेरा एक्सपेक्ट करपाक शकना की तो तेजे बरोबर हावस टू हावस भोंवतलो. तेजे कडेन ऑलरेडी एक जबाबदारी आसा केरलाची. सो ती केरलाची जबाबदारी करून सुद्दां तो लास्ट थोडे 4-5 दीस येवन ताणें प्रतिमा बरोबर मिटिंग्स एड्रेस केल्यो आनी आपल्या लोकांक जें सांगपा आशिल्लें सांगून ताका मदत केल्ली. सो प्रतिमा पडले ते आपल्याक लागून पडले किंवा पक्षाक लागून पडले? न्ही, प्रतिमा कित्याक लागून पडलें, जवळ जवळ फक्त 300-350 मतांचो फरक, म्हणजे 150 मतां जर येवच्यान आमची आयिल्ली जाल्यार प्रतिमा इजिली जिखलेले. आनी आयज जे सगळे कितें वेगळे वेगळे उलयता ते वेगळे भशेन उलयता आशिल्ले. प्रतिमाक आमदार जावपा खातीर जाय आशिल्ले. सो आमदार जावपा खातीर ताका चान्स आशिल्लो काय ताजो चान्स डाय डावन जाल्लो? हांवें इमिजिएटली जेन्ना रिजल्ट डिक्लेअर जालो तेन्ना हांवें प्रतिमाक फोन करून कन्वे केलें की ही डिफीट तुजी डिफीट न्ही, तुजी डिफीट एकाउंटाचेर वचची ना आनी तुगेलो पॉलिटिकल जो करियर आसतलो ताजेर ही डिफीट नोंद जावची ना म्हणून. सो तुजें पॉलिटिकल जें फ्युचर आसा तें आमी प्रोटेक्ट करतले. ही एज अ प्रेसिडेंट हांवें इमिजिएटली ट्विटूय केलें आनी ताका पर्सनली सांगलें की यू डोंट वरी, पार्टी इज विथ यू. ताणें म्हाका इमिजिएटली नेक्स्ट डे मेसेज धाडली की आपल्याक पार्टी स्पोक्समॅन जावपाक जाय म्हणून. I said, no, fair, it's not an issue, party is with you, you fought well, that's okay. कारण ते हरपाक BJPच्यो त्यो व्यूहरचना आशिल्ल्यो त्यो व्यूहरचना सक्सेसफूल जाल्यो. कारण तेणी जो त्यांचो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आशिल्लो, त्यांचो BJPचो कॅन्डिडेट आशिल्लो आनीक आम आदमीची कॅन्डिडेट आशिल्ली. हे सगळे आसतना त्यांचो एक मिनिस्टर आसता इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करता, त्यांचो पार्टीच्या सिम्बॉलाचेर कॅन्डिडेट आसतना. आनी तेजे नंतर हे सगळें पळयलें ताणें आनी प्रतिमाक आदी काँग्रेस कॅन्डिडेटाक सपोर्ट मेळटा पळोवन तेणी तेजे नंतर तांगेलो रिजर्व जो फोर्स आसा चर्चिल आलेमांव ताका भायर काडलो. सो कारण BJP डायरेक्ट काँग्रेसी कडेन फायट करपाक शकना आनी त्या खातीर तेणी आयज वेगळे वेगळे पक्ष ल्हान पक्ष उबी करपाक कॉमेस केला. हेजे पयलीं तेणी केल्ले. आज तेणी न्यू फॉर्मेटान तेंचे नवीन पक्ष. आम आदमी पार्टी हो तुका BJPचो पक्ष दिसता? हो, म्हाका कितें दिसता, लोकांक कितें दिसता तो तें आसा. खूब सगळ्या लोकांक दिसता की आम आदमी पार्टी गोंयांत हाडून काँग्रेसीचीच मतां टार्गेट करप. ते रुलींग कोण आसा? रुलींग BJP आसा. सो त्या BJP परस काँग्रेसीचेर जर टार्गेट करतात म्हणजे हेतूंतल्यान इंटेन्शन इज क्लियर, इज टू स्प्लीट काँग्रेस. एक आमी मुलाखत पयली तातूंत तुमी सरळ सांगलेलें की आपूण आम आदमी पक्षा कडेन कोएलिशन करपाक रेडी आसा म्हणून. एक्चुअली तुमी जर म्हागेलो इंटरव्यू सारको पळयल्लो, नोंद जाल्लो केल्लो जाल्यार हांव सारको क्लियरली हें केला, तितून हांवें हलकोसो हें केलो. तेजे पयलीं आमची एक दिल्ली मिटींग जाल्ली. त्या दिल्ली जेन्ना आमी गोंयचे इश्यू रिवायव करताले तेन्ना आमी तांकां एक सांगलें की थोडे लोकांक आम आदमी पार्टी ही BJPची बी पार्टी म्हणून खबर ना. कारण थोडे लोक भावार्थी असतात खूब, स्पेशली आमचे साऊथ गोवाचे खूब भावार्थी असतात. ते इमिजिएटली फेस व्हॅल्यूचेर वयतात आनी तांकां दिसता आम आदमी पार्टी एक वेगळी कितें तरी घेवन येता म्हणून. पूण तांकां खबर ना की आम आदमी पार्टी ही BJP स्पॉन्सर्ड पार्टी, RSSसान बॅक केल्ली. कारण जो काँग्रेस मुक्त भारतचो एजेंडा जो आसा ते BJP डायरेक्ट करपाक शकना म्हणून तेणी ते एक वेगळ्या फॉर्मेटांतल्यान RSSाचो जो अरविंद केजरीवाल आसा ताका मुखार काडून तेणी स्प्लीट करपाक ट्राय केल्ली. सो तेन्ना खुबशे लोकांक दिसता की ही एक वेगळी पार्टी आसा. सो तांकां एक्सपोज करपा खातीर आमी खंय तरी हलकोसो सिग्नल तांकां धाडपाक. खुबशे जे आमचे सपोर्टर आसा खास करून मायनॉरिटीज तांकां दिसता आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसीन एक जावपाक जाय. सो तांकां एक्सपोज करपाक हांवें तांचे कडल्यान सांगलें की आमी स्ट्रॅटेजी आमी खंयच आम आदमी पार्टी ते आमचे बरोबर करपाना आनी आमी तेजे कडेन करपूय न्ही. कारण ती तेंगेलें इंटेन्शन आसा BJPक जिखोवपाचें. सो तेन्ना आमचे जे सपोर्टर लोक आसा, आमचे जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात तांकां कन्विन्स जावपाक मेळपाक जाय की ही BJPचीच दुसरी टीम. तेन्ना हांवें ते इंटरव्यू कितें सांगलें, आम आदमी पार्टीचें जर इंटेन्शन क्लियर आसा
BJPक डिफीट करपाचें जाल्यार आमी उलोवपाचें हाका सुरू करपाक आमकां कांय हें ना म्हणून आमी एक्सपेक्ट हें केलें आनी हांवें दिल्ली एक्झॅक्टली तेंच सांगलेलें की आमी सांगलें त्या बरोबर ते इमिजिएटली रिएक्ट जातले की आमी काँग्रेसी बरोबर अलायन्स जावं टॉक्स करपाक शकना म्हणून. सो तातूंतल्यान जे लोकांक दिसतालें की ही खऱ्यांनीच फायट करपा आयल्या ते कन्विन्स जातले की BJPची बी फाडून. सो आमचो तो एक्चुअली जो मुद्दो आशिल्लो तो आमी सक्सेसफूल स्ट्रॅटेजी आशिल्ली तुमची अशी तूं म्हणटा. एक्चुअली स्ट्रॅटेजी आशिल्ली की आम आदमी पार्टीक त्यांचे उतरांनीच एक्सपोज करपाक की एक्झॅक्टली कितें हें जातलें. ओके. दुसरी गजाल की एका वटेन आमी पळयलें की प्रतिमा केल्ल्यान दुसऱ्या वटेन राजेशाक घेतलो. महादेव खांडेकर एक वेगळी गजाल. आतां राजेश हो गोवा फॉरवर्ड आयिल्लो आसा. दुसरी गजाल म्हणजे तो फोंडेच्यान आनी तुमी ताका ऑलरेडी फोंडे जेन्ना MLA आसा रवी नायक तेन्ना राजेशाक घेता हाजो इंडिकेशन की ताका टिकेटूय दिता म्हणून. इज देर अ कमिटमेंट फॉर हिज टिकेट? आमची काँग्रेस पक्षान आमचो एक मनीस डिसिजन घेवपाक शकना. आमची जी डिसिजन प्रोसेस आसा ती पयली ब्लॉक लेवला वयल्यान स्टार्ट जाता, तेजे नंतर ती डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर वयता, तेजे नंतर स्टेट इलेक्शन कमिटी आसता, प्रदेश इलेक्शन कमिटी जेका म्हणटात, आनी तेजे नंतर आमची स्क्रिनींग कमिटीचे कडेन वयता. स्क्रिनींग कमिटी जातकर आमची सेंट्रल इलेक्शन कमिटी आसा. सो आमची एंटायर प्रोसेस एक डेमोक्रेटीक प्रोसेस आसा. सो ते प्रोसेस जाले बगर ना म्हाका जावं आमचे CLP लिडर जावं इवन आमचे कोणी इन्चार्ज आमकां कोणाकूच अधिकार ना कोणाकूच टिकेट प्रॉमीस करपाक. आमी आयज हें कितें केलां की लोकांचो एक हें आसा की काँग्रेस पक्षान चेंज जावपाक जाय, काँग्रेस पक्षान एक वेगळो बदल येवपाक जाय आनी त्या जो बदल लोक सांगतात त्या प्रमाणे आमी तो फॉलो करपाक जाय. पयलीं एक टायम आशिल्लो की पॉलिटिकल पार्टी एजेंडा फिक्स करताल्यो आनी नंतर ते लोक फॉलो करताले. पूण आतां ते चेंज जाला, पॉलिटिकल सिलेबस चेंज जाला. आतां लोक एजेंडा सेट करतात आनी आमकां तो फॉलो करपाक पडटा. फोंड्या लोकांनी सांगलें की राजेशाक घेया म्हणून. डेफिनेटली लोकांचो लार्जर जो वॉयस आसा सी काँग्रेस पक्षा भितर एक बदल जावपाक जाय. काँग्रेस पक्षा भितर नवीन लिडर्स येवपाक जाय आनी यंग लिडरांक आमी प्रमोट करपाक जाय. सो हो हेतू आसा. आमी जो आतां एक वेगळो एक्सपान्शन आमचो प्रोग्राम सद्याक आमी हातीन घेतलेलो आसा डिजिटल मेंबरशिपीक, तितून आमी जॉयन काँग्रेसचो नारो दिवन आमी सगळ्याक भोंवतात. बरो रिस्पॉन्स आमकां तातूंतल्यान मेळटा. बरे बरे लोक बरे बरे लिडर्स आमच्या पक्षान जॉयन जावपाक लागल्यात. एक बरो सिग्नल वयता कारण हे कोण केन्ना पक्षा बरोबर येता जेन्ना सगळ्यांक दिसता की काँग्रेस पक्ष हो एक पक्ष आसा जो BJPक हरोवपाक शकता तेन्नाच अशे बरे व्हडले लिडर्स क्रेडिबल लिडर्स काँग्रेस पक्षान प्रवेश करतात. आनी आमी एक नॅशनली आमी हें सुरू केल्लें आसा की एक यंग लिडरशीप सेकंड लायन लिडरशीप काँग्रेस पक्षान बिल्ड जावपाक जाय. आनी आमची इंटेन्शन आसा ह्या फावटी की 70 to 80% कॅन्डिडेट हे यंग आनी न्यू आसतले. राजेश वेरेकराक तिकेट मेळटली काय ना? आनी दुसरी गजाल म्हणजे सेम टायम रवी नायकाक तिकेट मेळची ना अशें जालें तें. राजेश वेरेकराक तिकेट मेळटली काय ना हें सांगपाचो अधिकार गिरीश चोडणकराक ना की ऑलरेडी तितून प्रोसेस आसा. पण म्हाका एक हें खात्री आसा की आमचे जे फोंडेचे आमदार रवी बाबा ताणें खूब पक्षा खातीर काम केल्लें आसा. सो आतां म्हाका दिसता तो तेणें चल्यांकूय आपल्याक पॉलिटिकली प्रमोट करपाक जावं दुसऱ्या पक्षान व्हरून पूण तो यंग लोकांक प्रमोट करपाक सोदता. आनी म्हाका डेफिनेटली खात्री आसा की राजेश वेरेकराक तो आपल्या भुरग्या भशेन थंय फोंडे मतदारसंघाक डेफिनेटली प्रमोट करतलो आनी काँग्रेस पक्षाकूय तो आमकां मार्गदर्शन करतलो. रवीन तिकेट मागल्यार रवीक तिकेट दिवचें ना, तातूंत ती स्क्रिनींग कमिटी हे बी प्रोसेस आसचो ना, तो आउट एंड आउट भायर पडलो तो. म्हाका दिसता ज्या तरेन रवी नायकान ऑलरेडी भुरग्यांक प्रमोट करपाक स्टार्ट केल्लें आसा आनीक तेणें खूब वर्सां जालीं पक्षांक आनीक वेगळे वेगळे पदां तेणें हें केल्लीं आसा. म्हाका दिसना तो हेजे मुखार परत एकदां येवकार तुमकां हब एनकावंटर इंटरनेटाचो प्रॉब्लेम जालो ताका लागून लायव्ह कट जालें आनी परत एकदां आमी उलयताले साखळे विशीं. साखळे महादेव खांडेकराक घेतलो तुमी. पयलीं थंय ऑलरेडी धर्मेश सागलानी आसा, ऑलरेडी प्रताप गांवस आसा. सो हे लोक काम करताले आनी आतां महादेवाकूय अशें सांगलां की तिकेट दिता म्हणून. काय तोय परत प्रोसेस फॉलो करतले आनी तिगा भितरलो एकटो विनर जातलो? जें हांवें तुमकां सांगलां फोंड्याच्या बाबतींत तेंच साखळे बाबतींत जाता. गिरीश चोडणकराक कोणेच अधिकार दिवना की खंयच्याच कॅन्डिडेटाक तूं कॅन्डिडेट म्हणून सांगपाक. आमचो सद्या उद्देश इतलोच आसा की आमी सगळ्या मतदारसंघांक आमी पार्टी स्ट्रेंथन करपाक सोदतात आनी नवीन नवीन लोकांक आमी पक्षान प्रवेश करपाक सोदतात. जेन्ना नवीन अपॉलिटिकल लोक जे आसतात जे खांडेकरा सारके जे पत्रकारिकेंतल्यान लिडर जाल्ले आशिल्ले तेन्ना तितून तेजे बरोबर अनुभव येता, तेजे बरोबर नवीन लोक येतात, तेजे बरोबर नवीन विचार येतात.
आनी सांखळी ह्या फावटी आमी टार्गेट करपाक सोदता, कारण सांखळी हो मुख्यमंत्र्याचो मतदारसंघ. जशें आमी लास्ट टायम मांद्रे टार्गेट केल्लें आनी लास्ट टायम मुख्यमंत्री आशिल्ले ताका टार्गेट करतकर तेजी जी एंटायर टीम आशिल्ली गोंयभर ती धळमळीत जाली. तोच प्रयोग आमचो सांखळे बाबतीन आसा, कारण सध्या तो मुख्यमंत्री आसा. मुख्यमंत्र्याक आमचो टार्गेट जालो म्हणटकर मुख्यमंत्री थंय आमी ताका सामको हें करून दवरपाक पळयतात, ज्या कारणान तेजी टीम सगळी आसा ती इनसेक्युअर जातली. जेन्ना मुख्यमंत्रीच जी कॉन्स्टिट्युएन्सीच सेफ ना तेन्ना बाकीच्यो जे तेजे कॅबिनेट आनी बाकीचे तेंचे जे कॅन्डिडेट तुमचे हांव जस्ट अपडेट करता, थंय जवळ जवळ 6 ते 8 कॅन्डिडेट आसात. तातूंतल्या आनीक 2 एस्पिरंट्स जॉयनूय जावपाचे आसात त्या मतदारसंघान. सो थंय तुवें नांव घेतली, तुगेलें एक घेतलें तुवें आमचे धर्मेश सकलानी, जो आमचो लास्ट टायम कॅन्डिडेट आशिल्लो, आनी जो म्युनिसिपालिटीचे हेजेर CMA कडेन तूं खूब टक्कर दिता, फायट करता. सो CMूय ताका खूब ते हॅरेस करता. प्रताप गांवस जो आमचे लास्ट टायम नाशिल्लो ताकाय आमी काँग्रेस पक्षान प्रवेश दिला. लास्ट टायम ताणें NCPचेर कॉन्टेस्ट केल्लो, तोय तेजे नंतर काँग्रेस पक्षान प्रवेश केलो. थंय अशें करून आनीक कॅन्डिडेट एस्पिरंट्स खुबशीं नांव येतात, जवळ जवळ 6 ते 7 आसात. आनी एक कावन्सिलर जॉयन जावपाचो आसा. तेजे नंतर आनीक वेगळे पक्षांतले लोक थंय जॉयन जावपाचे आसा. सो थंय आमी सगळी एनर्जी एक्ट करतले मुख्यमंत्र्याचे विरुद्ध. आनी सगळ्यांचो हें एकूच आसतें की ह्या मुख्यमंत्र्याक जेणी निवडून दिलो त्या मुख्यमंत्र्यान म्हादयक विकयली, आनी म्हादयचो इफेक्ट जो जातलो तो सांखळी मतदारसंघात खूब तेजो प्रभाव आसा. म्हादयचो डायरेक्टली जाता, इनडायरेक्टली जाता. मायनींग जवळ जवळ 8 वर्सां बंद करून दवरून एक ताका आमदार जाल्यार मायज वचतले, पूण मायनींग बंद जाल्यान तो फक्त लोकांक फटयत आसा. मायनींग स्टार्ट करता. प्रत्येक इलेक्शना कडेन लोक तेजे फुडें म्हणटा जॉब्स ना म्हणून, आनी तो प्रत्येक फावटी आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांक फक्त आश्वासन दिता की तुमकां आतां जॉब मेळटले. कामां थंय जायना. आनी जर तर कोणी आवाज काडपाक सोदता, लिडर जावपाक सोदता जावं ताका तो धमक्याचो हें सुरू जाल्लो आसा. म्हणजे खंयच्याच हेजेर काँग्रेस पक्षा कडेन कोण फुडें वयता, लिडर जावं वेगळे, तांकां धमकी दिवपाचे प्रयोग सुरू जाले. काँग्रेस पक्ष आतां युनायटेडली एक फ्रंट ओपन करतलो अगेन्स्ट चीफ मिनिस्टर. ऑलरेडी तें स्टार्ट जाल्लें आसा. आनी ऑलरेडी पयर जे कावन्सिलाचो वॉर्डाचें इलेक्शन आशिल्लें, कारण तो वॉर्ड खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लो की कावन्सील कोणाचें जातलें, परत काँग्रेसचे सगळ्यांनीच्या अंडर लिडरशिपीचेर जातलें काय BJPचें जातलें, आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या लिडरशिपीच्या अंडर. आनी त्या लोकांनी ऑलरेडी चीफ मिनिस्टराच्या कॅन्डिडेटाक डिफीट केलो, आनी सगळ्यांनी हेच्या पॅनलाच्या जो काँग्रेस बॅक हें आशिल्लो त्या कॅन्डिडेटाक इलेक्ट करून त्या सगळ्यांनी लोकांनी दाखयलें की आमी युनायटेडली मुख्यमंत्र्याचे विरुद्ध हांगा तयार आसात. ओके, आमी अलायन्सा बद्दल उलयता आसतना हो प्रश्न येताच की गोवा फॉरवर्ड पक्ष आसा, NCP आसा, हांचे बरोबर अलायन्स जातलें काय जावचें ना? रायट नाव वी आर इन द मेंबरशीप mode. Our digital membership is going on. Our observers are also working. Our entire team is working in the constituency. That's why most of our leaders these days are not seen in the agitations or in Panjim. They are all busy going towards the booth. So right now our slogan is join Congress. So when we are trying to strengthen all the 40 constituencies, in this situation we cannot even talk about the alliance. Join Congress आता एक म्हटल्यार पयर NCP जुजे फिलिप should join Congress म्हणून. So other leaders should also join Congress according to you if you want to have an alliance, if they want to have an alliance with you? See, I see this entire thing on a larger canvas. The larger canvas is the people of Goa want BJP. Now, to defeat BJP, Congress is the only and the most biggest platform in Goa. So right now, our target is to unite everyone under the Congress banner. About alliance, I cannot speak today because our in charge Dinesh Gundurao has made it very clear that right now we are focusing in 40 constituencies. One thing I can assure you, पहिली जे आयज कितें जाला, आयज प्रॉब्लम जाला आमचो फक्त एक ट्रस्ट फॅक्टराचो. कारण आमचे लोक वयताले पक्ष सोडून आनी इलेक्शना टायमार आमी तांकां परत घेताले. त्या खातीर लोक आमचेर विश्वास दवरपाक तयार ना की आमचे जे आतां 10 जाण आमदार गेल्यात तांकां आमी परत घेवपा ना.
हो जो आमी हें आसा एक हांव ठामपणे तुमच्या मार्फत आमच्या लोकांक सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, आमच्या सिंपथायझरांक सांगपाक सोदतां, आमच्या वोटरांक सांगपाक सोदतां की हे जे 10 आमदार गेल्याक त्या 10 आमदारांतल्या एकूय आमदारांक परत पक्षांक मेळोवपाक घेवची ना ही सगळ्यांची एक युनायटेड आनी एक सामकी एक मतान डिसिजन जाल्ली आसा. कारण लोक म्हणटात तांकां घेवपाक जायना म्हणून. सो हो स्ट्रॉंग सिग्नल हांव लोकांक कडेन सांगपाक सोदतां. पार्टी सेंट्रल लिडरशीप आनी पार्टी लोकल लिडरशीप, पार्टी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड लिडर्स एट द ब्लॉक लेवल हॅव डिसायडेड इनफ इज इनफ. जे कोण आपले कल्याण करपाक गेल्ले आसात तांकां तेंचें कल्याण करीत रावनी परत तांकां काँग्रेस पक्षान 13 जाण गेले टोटल तुमचे ह्या हातूंत. आतां ह्या हितून 10 जाण गेल्या जेंच्या विरुद्ध हांव डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन फायट करता. बाकीचे ते 3 जाण गेल्ले त्या लोकां कडेन परत वचून इलेक्ट जावन येयल्ले आसा. ओके. सो पूण पक्षान जे सोडून घेवन जो घात केला, बिट्रेयल केल्लो आसा त्या लोकांक परत घेवचो ना ह्या एक काँग्रेस सोडलेल्या मनशांक परत काँग्रेसीन प्रवेश ना, इन्क्लुडींग प्रतिमा कुतीन. हांव आमदाराचेर उलयलां. जे आमदार इलेक्ट जाले काँग्रेसचे हेचेर आनी लोकांक बिट्रे करून गेले त्या लोकांक आमी काँग्रेस पक्षान घेवचे ना. जे कोण मदीं पार्टीचे हे जावन गेल्याक जो इलेक्ट जावन वयता तो बिट्रेयल जाता. आतां पार्टी कोण ह्या जावन वयता ओके तांकां ते दिसता की लेटर ऑन की आमची डिसिजन रॉंग जाल्ली जावं आपूण इमोशनल जावन गेल्लो त्या लोकांक परत काँग्रेस पक्षान घेवपाक आमकां कांयच प्रॉब्लम ना. आमी एफर्ट्सूय करतात. आमी एक प्रोग्रामूय लॉन्च करपाक सोदता हांव की हांव सगळे मतदारसंघांक विजीट करून जे पयलींचे काँग्रेसमॅन जे आसात जे आमचे कडल्यान निग्लेक्ट जाल्ले आसा, जांकां आमकां विसरलेले आसा, जांकां आमचे कडेन संपर्क ना तांकां संपर्क करून तांकां परत काँग्रेस पक्षांक मान दिवप, सन्मान दिवप आनी तांकां एक्टिवेट करप. चर्चिल आलेमांवाकूय मेत्ता तूं पयलींचो मनीस जो आमकां सोडून गेलो त्या हातूंत कॅटेगरीन. चर्चिल आलेमांव हो सद्याक BJP बरोबर ठामपणेन आसा. कारण तेणें तेजे पक्षा कडेन नगा दिले आसता. तेंचे एक्चुअली आयडियोलॉजिकली आनीक नॅशनली NCP इज अगेन्स्ट BJP बट इन गोवा आमगेलो चर्चिल इरमांव आसा पळय तो गेला BJP बरोबर. सो BJPचो तो एक्चुअली रिजर्व फोर्स म्हणून ताका यूज करतात. जेन्ना जेन्ना दिसता मुख्यमंत्र्याक आपल्याचे टार्गेट मुख्यमंत्री ताका यूज करता आनीक तेजे कडल्यान स्टेटमेंट करून घेता बहुजन समाजाचो मुख्यमंत्री म्हणून आपण कसो तूं गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करपाक शकता. चर्चिल आलेमान लोकां बरोबर हांव ओपोज करपाक जाय. चर्चिल आयलो का जाल्यार घेतले काय घेवचे ना इज माय क्वेश्चन. चर्चिल जे लोक BJP बरोबर आसात आनी जे लोक ताका हो सरकार दवरपाक जबाबदार आसात त्या लोकां बरोबर आमी हें करता. आमी ऑलरेडी थंय सेकंड लायन लिडरशीप आमी बिल्ड केल्ली आसा. आमचे कॅन्डिडेट तयार आसा. जे लोक सरकार BJP बरोबर आसा काय आशिल्ले भितर गोवा फॉरवर्ड पक्षाचोय प्रश्न येता. हांव बाकीचे हेजेर कांयच उलयना. तुगेलो स्पेसिफीक प्रश्न हांवें फक्त चर्चिल आलेमांवाचे खातीर दिला. पयर ZP इलेक्शनाक फ्रेश ताणें BJP काँग्रेस पक्षाक हरोवपाक BJPक मदत केल्ली आसा क्लियरली आनीक परत ताणें काँग्रेस पक्षाक दखल दिल्लो आसा. कारण NCPचो काय कॅन्डिडेट नाशिल्लो न्ही. सपोज NCPचो कॅन्डिडेट जर नावेली आशिल्लो आनी चर्चिल इरमावान जर वचून थंय कॅम्पेन केल्ली जाल्यार हांव समजपाक शकतालो. सो पूण चर्चिलान कोणाक वचून सपोर्ट केलो जो BJPचो एक डम्मी कॅन्डिडेट आशिल्लो इंडिपेंडंट जाका तांकां फिलिप नेरी सपोर्ट करतालो जो BJPचो एक मिनिस्टर त्या कॅन्डिडेटाक चर्चिल सपोर्ट करपाक गेलो आनी तेजे वयल्यान इंटेंशन इज क्लियर न्ही. जे मनीस BJP बरोबर रावन हें करतात त्या मनशाक आमी बरोबर घेवन वचपाकूच कशें शकता. ओके. लास्ट क्वेश्चन आनी लास्ट सेगमेंट म्हणजे म्युनिसिपल इलेक्शनान सध्या दिगंबर कामत आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी एकठांय जाल्या मडगांव म्युनिसिपालिटी खातीर. सो तूंय फातोर्डेचो रेजिडेंट, तूं फातोर्डेचो वोटर म्हणजे तूं आतां ह्या एलायन्साक सपोर्ट करपा खातीर वतलो कारण दिगंबर कामत इज अ काँग्रेसमॅन आनी तांणी सरळ एलायन्स हांगा म्हणजे अजून ओपनली जावना बट इट इज नोन दॅट बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू एलायन. आमी ऑलरेडी दिल्ली आमची जेन्ना पणजी मिटींग जाल्ली त्या हेजी आमी ऑलरेडी ठरयल्लें की हो प्रश्न आयिल्लो की म्युनिसिपालिटी इलेक्शना कडेन कशें करून हें करप. सो तेन्ना एक डिसिजन जाली की आमी त्या लोकल ब्लॉक जो लोकल लिडरशीप आसतली प्रत्येक कडेन सो तांणी डिसायड करप थंय कितें हें करपाक जाय तें जंय खंय काम करपाक जाय थंय आनीक जंय खंय आमचे पक्षाचे वावुरपी ऑफिस बेरर
कॉन्टेस्ट करपाक सोदतात जाल्यार थंय तांकां एक मदत करप हो आमचो एक निर्णय जाल्लो आशिल्लो. सो त्या हेजेर आमी लोकल हितून आमी खंयच पडना. आतां म्हापशें ते कितें तरी लोकल गठबंधन जावं तांची अलायन्स कितें तरी चलता, थंय इंटरफेर जाना, वास्को कितें चलता, सो ते आमी लोकल लेवलाचेर सोडलेले आसात. तशेंच मडगांव आनी फातोर्डा बी आमी ते सेम लोकल लेवलाचेर सोडलेले आसात. फातोर्डा पळयत जाल्यार गिरीशाक दोन ऑप्शन, एक तरी बीजेपीक मत मारपा जाय किंवा गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या मनशाक मत मारपा जाय. आमचें टार्गेट इज टू डिफीट बीजेपी एट एनी कॉस्ट. बीजेपी इज अवर फर्स्ट एनिमी and it is our national enemy, and Congress in no way can compromise or even vote for the BJP's candidate. So ह्या फावटी गिरीश चोडणकर फातोर्डा गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या काउन्सिलराक मत मारतलो. I will see that the BJP's candidate in Fatorda are defeated. Not only Fatorda, everywhere are defeated because BJP is our national enemy. So गोवा फॉरवर्ड पक्षाक तूं मत मारतलो. मागीर सांगपाचो अर्थूच तो की बीजेपीक जो कॅन्डिडेट आमकां दिसता की हो कॅन्डिडेट बीजेपी घडोवपाक शकता, तो कॅन्डिडेट कोणी आसो त्या कॅन्डिडेट आमी सपोर्ट करतले. ओके, तुवें रिजायन केलें आतां वी थिंक एंड वी नो दॅट यू आर सिरियस अबाउट युअर रेजिग्नेशन की बाबा आपल्याच्यान जावना ही गजाल म्हणून आपणें रिजायन केलें जिल्हा पंचायती नंतर. रेजिग्नेशन अजून एक्सेप्ट जावना. तुका दिसता तें जातलें म्हणून? जर जालें जाल्यार तुज्या जाग्याचेर कोण आसचो असो तुका दिसता पर्सनली? आय नो इट इज पार्टीज डिसिजन, युअर आन्सर वूड बी, बट पर्सनली whom do you think should be the next president of GPCC? सी एज अ प्रेसिडेंट आमचें जर रिजायन जाता तेन्ना हांवें कोणाचें नांव सांगप, इट मिन्स आय विल क्रिएटिंग सम influence. I'll be influencing the decision of the High Command, which I don't want to do. They should be free enough to decide whatever the decision the party High Command wants. But as long as my resignation is not accepted and the alternate is not appointed by the High Command, I continue as a full-fledged president, which I have already started वर्किंग. सो थंय एक व्हॅक्यूम दवरपाक शकना, एक पार्टी भितर व्हॅक्यूम क्रिएट करून दवरपाक शकना. पर्सनल तुजें ओपिनियन अशें ना की हो येवचो किंवा तो आपल्या जाग्यार आसचो? पार्टीन डिसिजन घेवप न्ही ती. अल्टिमेटली हांव जर कितें सांगप एज अ आउटगोईंग आय विल बी इन्फ्लुएन्सिंग द पार्टीज डिसिजन विच आय डोंट वॉन्ट टू डू. ओके, देव बरें करूं, तुमी वेळ दिलो म्हणून, आनी हॅपी होली तुमकां. होली सगळ्यांक, हॅपी होली सगळ्यांक. ओके, ह्या आशिल्ले गिरीश चोडणकर. ते म्हणटा की फर्स्ट एनिमी इज भारतीय जनता पार्टी, आणि आम आदमी पार्टी बद्दल ते म्हणटा की आम आदमी पार्टी ही भाजपानूच क्रिएट केल्ली पार्टी आसा, जाका लागून हांगा वोट डिव्हिजन जातलें आनी काँग्रेस कॅन्डिडेट पडपा खातीर तांचो अटेम्प्ट आसतलो. राज्य लेवलाचेर वेगवेगळे लोक सध्या काँग्रेसीक जॉईन जाता, आणि एक म्हत्वाचो टेक अवे फ्रॉम दीस इंटरव्यू ते म्हणटा की मुख्यमंत्र्या विरुद्ध सगळे एकठांय जावन हे फावटी लढटले, आणि जशे फाटले फावटी लक्ष्मीकांत पार्सेकारांक हरयल्ले तशे हे फावटी बी काँग्रेस हरोवपा खातीर काम करतले. तुमी पळयतात goanewshub.com आमची लायव्ह इंटरव्यू पळयत रावात, आनी तुमचे कितें सजेशन आसा जाल्यार सकयल कॉमेंट्सान घालात. I'll make sure that even Girish will know what is your comments on this interview. देव बरें करूं.